Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So, ini merupakan part 3. Okay, bila part 3 kita akan move on kepada elongation untuk transcription. Okay, jadi untuk elongation, nama pun elongation, nama lain elongation adalah memanjang. Enzim apa yang akan memanjangkan mRNA kita? Sama juga, we will always still use our RNA polymerase. Okay, jadi you can say as RNA polymerase move along the DNA, which is this one, this is our RNA polymerase, it will move along the DNA. Do you remember about our strand, template or non-template? Which one is template strand? Okey, betul. So, template strand adalah 3' to 5'. Kenapa? Sebab kita mahu hasilkan mRNA 5' to 3'. Okey, jadi dekat sini kita akan nampaklah secara jelas. Let's do this one. So, nampak 3' to 5'. Ini adalah template strand. So, Miss cadangkan kamu ambil pen merah dan kamu tebalkan line 3' to 5' supaya kamu nampak, dan label dekat sini. Dekat sini pun sudah di label. Ini adalah template strand of DNA. Jadi bila kita panggil template strand, kiranya strand inilah kita gunakan untuk hasilkan mRNA. Contohnya TP dengan A, AP dengan U. Tolong ingat untuk mRNA, there is no T, no thymine, replace with uracil. So, semua thymine akan diganti oleh uracil. That's why A tidak ada T sini, kita akan ganti dengan uracil. Okay, so this is RNA nucleotide. RNA polymerase will add RNA nucleotide based on the base pairing on template strand of DNA. Okay, so ini semua yang Miss telah tebalkan, boldkan dan juga underline. Ini semua kamu kena ingatlah. So you have to remember, this is how you going to explain for your exam. So RNA polymerase move along the DNA. It adds free RNA nucleotide. Ini adalah RNA nucleotide. Free RNA nucleotide complementary to the bases on the DNA template strand at the 3 end of the growing RNA. So, untuk Miss mudahkan, ini adalah mRNA. So, RNA polymerase akan selalu add the RNA nucleotide to the 3 end of growing mRNA end. Dia tidak akan tambah dekat 5'. Pelik, tidak. Kita akan always tambah dekat 3'. That's why lah memanjang 5 to 3. Okay. And as I always tell you, mRNA always occur from 5' to 3'. That's how it works. Jangan terbalik lagi. Usually we will always read full RNA always from 5' to 3'. Okay, boleh? So, that's all for elongation. We will see in part 4 for termination. Bye-bye.